अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत शानदार जलसा रहा है गोलपेट के अंदर। मैं सारे ज़िम्मेदारान जो अमायदीन शहर उलमा इकराम और वालिदैन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जो उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके पूरे साल मेहनत करके आज ये बच्चों का जो है जो उनका जो साल भर उन्होंने तालीम हासिल की है इसका मुजाहरा करने का बच्चों को आज मौका दिया। बच्चे बहुत खुश हैं। ये बच्चों की सही हौसला अफजाई है। आज सबसे ज़रूरत यह है कि हमारे बच्चों की जो है दुनिया और आखिरत की फ़िक्र करना। मकातिब और मकातिब के बाद हाई स्कूल लेवल में पीयूसी लेवल तक जब बच्चे डिग्री तक पहुँचे तब तक जो है हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि ज़िम्मेदारों के बच्चों की जो है दुनिया और आखिरत की हम लोग फ़िक्र करें। माहौल बनाएं कि बच्चे मस्जिदों से जुड़े रहें, मस्जिदों को आएँ, मस्जिदों के माहौल में रहें, उलमा कराम के साथ रहें और उलमा के साथ बैठकर जो है दुनिया और आखिरत की फ़िक्र करें। वरना अगर बच्चों को हम लोगों ने फ़िक्र नहीं की आगे बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो मोबाइल का माहौल आया हुआ है बहुत पुरफितन माहौल है। इस माहौल से बचाने के लिए आज हमें बहुत ज़्यादा जो है बच्चों के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों की फ़िक्र करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा जो है एक शानदार जलसा गोलपेट के ज़िम्मेदारान और उलमा इकराम ने मुनक़्क़द किया है। मैं उन सब पे अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है उनकी इन कोशिशों को कबूल करे और उनका जो उसका जो है अजर उनका अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। ಫೆಬ್ರವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಇಂದು ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಹ್ಲ್ ಹದೀಸ್ ಗೋಲ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಇಜ್ತಿಮಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇಜ್ತಿಮಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಮಕ್ಕಳು ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇಂದು ತೋರಿಸಿ ಸುಮಾರು 80ರಿಂದ 90 ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಇಜ್ತಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಇಜ್ತಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬದುಕಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಉರ್ದು ಭಾಷಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಭಾಷಣ ಏನಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟು ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರನ್ನು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಥರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ದೇಶ ಏನು, ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುರುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಪೇಟೆ ಮಸೀದಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.